बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुशा बीबी भी पहुंची हैं और इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी पहुंची हैं, और जो शाहरुख अर्जुमन जज साहब हैं सेंट्रल कोर्ट के, उन्होंने आज समाअत करनी थी तो वो भी पहुंची और समाअत हुई है। अब पहली बात यह है कि समाअत के अंदर प्रोसीडिंग्स क्या हुई हैं, पहले वो आपको बता देता हूं, फिर अगली बात इमरान खान वाली बात कर लेते हैं। इस सिलसिले में आज बताया गया है कि इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ जो काबीना डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर जिनका नाम बिन्यामीन बताया गया है, वो बतौर गवाह पेश किए गए हैं और उनका बयान कलम बंद हुआ है, और उन्होंने जो वसूल किए गए तहाइफ हैं उनकी तफसीलात अदालत के अंदर पेश की हैं, और बताया गया है कि उन्होंने इस सिलसिले में जो तहाइफ की रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर है वो भी अदालत में पेश किया। और जो बुशा बीबी के वकील हैं अरशद तबरेज, उन्होंने गवाह के ऊपर जो इब्तदाई जिरा है वो मुकम्मल कर ली है, और उसके साथ ये भी बताया गया है कि मजमूई तौर पर इन केसेस के हवाले से अगर ये देखा जाए तो इन केसेस में 3 गवाहों के बयानात और जिरा मुकम्मल हो गई है, और उसके साथ ही अदालत ने जो समाअत है वो 2 जनवरी तक मुकम्मल कर दी है। लेकिन आज इमरान खान ने बुनियादी तौर पे एक्शन रिप्ले क्या किया है वो आज की बड़ी खबर है जो आपके सामने रखा जाना जरूरी है। चूंकि खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान को ये ऑफर दी गई कि आप जो है वो हाउस अरेस्ट हो जाएं या फिर बैरून मुल्क जाने की बातें हैं। फिर ये भी बातें हैं कि देखिए कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एब्सोल्युटली नॉट कहती थी और आज ये कहती है कि अमेरिका हमें रिहा करवाएगा, तो ये तो बैरूनी मुदाखलत और उनकी मदद वाली बात है। तो इमरान खान ने आज 2 बातें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। उनके मुताबिक एक तो वो बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट नहीं होंगे, और नंबर 1 उनका ये है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। यानी अगर वो ये कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने कहा था कि मुझे ये पैगाम दिया गया है कि आप डील कर लें तो आपको जो पॉलिटिकल स्पेस है वो देंगे, तो उन्होंने कहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर भी डील नहीं करूंगा, और जिन लोगों का ख्याल है कि मैं बाहर के किसी मुल्क के कहने के ऊपर डील कर लूंगा, इमरान खान ने आज कहा है कि वो भी वो डील नहीं करेंगे। और उसके साथ उन्होंने एक और डील की बात के हवाले से उनका, देखिए मैं हाउस अरेस्ट या डील के अलावा मैं अपने मुकदमात का सामना करूंगा, और इमरान खान ने कहा कि मैं 2.5 साल से अपने मुकदमात का सामना जब कर रहा हूं और भुगत रहा हूं तो मुझे ऐसे में डील की क्या जरूरत है, और मैं अपने केसेस लड़ रहा हूं और मैं अपना हर केस लड़ूंगा। सो इमरान खान को इस हवाले से किसी किस्म की जरूरत नहीं है। लेकिन असल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने आज फिर 9 मई के हवाले से गुफ्तगू की है, और इमरान खान ने कहा है कि जो 9 मई की साजिश है वो पहले से तैयार की गई थी, और उनके मुताबिक 9 मई उन्होंने किया जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। और उसके बाद इमरान खान ने 26 नवंबर के हवाले से भी गुफ्तगू की है, और इमरान खान ने उसकी तशबीह दी है लाल मस्जिद ऑपरेशन से जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, और इमरान खान के मुताबिक वही मॉडल जो है वो 26 नवंबर को अपनाया गया है। ये आज की उनकी वहां पे गुफ्तगू थी। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने फिर ये डिमांड की है कि एक बार फिर उनकी डिमांड ये थी कि जो 9 मई है और जो 26 नवंबर है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और तहरीक इंसाफ और इमरान खान बड़े तसलसल के साथ ये मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि जो सीनियर 3 जजेस हैं या सीनियर जो भी जजेस हैं उनकी ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इन मामलात की या इन केसेस की बाकायदा तहकीकात करे और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। फिर इमरान खान ने जहां बाकी चीज़ों के हवाले से की है, जो इब्तदाई डिटेल्स हैं उसके मुताबिक इमरान खान ने यह भी कहा है कि आप मुल्क की सरहदों की फिक्र करें, यानी जो असल काम है वो किया जाए, ना कि बाकी कामों के ऊपर ज़रा ज़्यादा जो किया जाए। अब इसके बाद अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने एक और बात की है। जिस तरीके से आपने देखा कि पहले बताया गया था कि 23 तारीख को इमरान खान के केस का फैसला सुनाया जाएगा, तो फिर बाद में कुछ जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जनवरी के महीने में चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है और तैयारी इस तरीके से है कि तब तक फैसला ऐसा हो ताकि सजा सुनाई जा सके, और वो सजा इस तरह से हो कि हाई कोर्ट से भी रिलीफ जो है वो ना मिले। तो फिर वही हुआ जो जर्नलिस्ट की खबर थी। आज अलीमा खान साहिबा ने यह कहा है कि 6 जनवरी को इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर या 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सजा सुनाई जाएगी। अभी जज साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है, लेकिन बुशा बीबी और इमरान खान उसमें हैं, तो उन्होंने उस हवाले से ये बता दिया है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है
اس کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ چلیں بعد میں تو جو ہوگا سو ہوگا، لوگ خود بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہونا ہے۔ اس کے اوپر آج چوری فواد جو ہے تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا یا ہے، انہوں نے آج بڑا واضح کیا، ان کا دیکھیے جو عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن سٹیک ہولڈرز روکنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس تصادم میں پاکستان بری طرح تقسیم ہو گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا ہے کہ عمران خان سے بدلہ لینے کے لیے ملک کے مفاد کی قربانی دینی پڑے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا مسئلہ سیاسی تنہائی ہے اور ٹرولنگ پر انحصار ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں جو بونے مسلط ہیں، نہیں لگتا کہ اس سال بھی کچھ کر پائیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی تحریک انصاف سے کتنا دور کھڑی ہیں، بین الاقوامی دباؤ موجود ہے، لیکن اگر یہ بڑھتا ہے تو بھی ملک کے فائدے میں نہیں ہے، اور اگر ختم ہو گیا تو پھر تو پاکستان شمالی کوریا یا برما ہی بن جائے گا۔ ہم ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں عمران خان سے انقلاب مینج نہیں ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا، اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ 2025 کا سال 2024 سے زیادہ المناک اور برا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس سال آپ نے افغانستان سے بھی بارڈر کھول لیا ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف بھارت میں نریندر مودی اگلا الیکشن نہیں لڑتا تو اس کی نظر آزاد کشمیر پر ہوگی، اور وہ ایک ایسی فتح کا حصول چاہتا ہے جس سے وہ امر ہو جائے، اور میرا خیال ہے کہ اس سال سے مشرقی بارڈر بھی کھل جائے گا۔ سیاسی لڑائی، معاشی تباہی اور بارڈرز کی صورتحال اور انتہائی سطحی قیادت 2025 میں کوئی معجزہ ہی پاکستان کو اچھا وقت دکھا سکتا ہے۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس سے آپ ڈینائی کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر وہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیا کے جو نیشنل معاملات ہیں ان کو ذرا دیکھیے کہ ان کے وزیر خارجہ امریکہ گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ یہ دسمبر کی چھٹیاں اور جو کرسمس کی چھٹیاں ہونے کے باوجود جو بائیڈن انتظامیہ کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور ہم جو کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بتائیے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کیجیے، لیکن اس حوالے سے اس دن جی احتجاج سے روکنے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ احکامات تھے تو اس کی خلاف ورزی ہوئی، تو حکومت انتظامیہ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ عدالت نے 16 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور جناب جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کی سماعت کریں گے، اور اس کیس میں جو سیکرٹری داخلہ ہیں، چیف کمشنر ہیں، آئی جی اسلام آباد ہیں، وہ پہلے ہی جواب جمع کرا چکے ہیں، اور ان کے مطابق تو ہم نے کہا تھا ان کو کہ آپ اجازت لیں، اجازت نہیں لی تو پھر سنجانی کی آپشن دی، تو انہوں نے وہ بھی نہیں مانی۔ اب ایک جو اس سے واقعہ بعد والا اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ پھنسی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ احتجاج کیوں کیا، آپ نے عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی، حالانکہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بتائیں کہ اس دن یہ کیا ہوا تھا، کیا معاملہ تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔